السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا الصفحة 65 في la partie je m'entraîne. La question numéro 1, j'entoure les verbes du premier groupe. عندنا هنا دي verb في un premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe وخاصني نبحث على les verbes ديال troisième groupe. donc غادي نشوفوا le premier verbe aimer. قلنا les verbes ديال premier groupe كنلقاو فيهم er à la fin. donc aimer c'est un verbe du premier groupe. finir ir ما غاديش نديرو. présenter er un verbe de premier groupe. assister er premier groupe. mettre re ماشي premier groupe. parler er premier groupe. aller قلنا أنه هو الفعل الوحيد اللي فيه er ولكن troisième groupe. se trouver er à la fin premier groupe. lire ماشي premier groupe. écrire re. dessiner er premier groupe. applaudir ir. donner er. chanter er. blanchir ir. s'asseoir ir. mettre re. donc les verbes des premiers groupes aimer, présenter, assister, parler, se trouver, dessiner, donner et chanter. La question numéro 2. Je complète chaque phrase par le verbe qui convient. عندي هنا دي verbe مصرفين وهنا عندي فراغات وانا خاصني نكمل بالفيرب مناسب. باش نعرف هادو يكفي انني نعرف لي تيرمينيزون ديال البروميير جروب. دونك هنا عندنا tu كنعرفوا ان tu كتكون معاها اس. نقلب على لي فيرب اللي فيه اس. هنا اس. دونك tu racontes des histoires amusantes. nous كنعرفوا ان كتمشي معها في لا تيرمينيزون ons. غنقلب على لو فيرب اللي فيه ons. donc nous aimons lire les bandes dessinées. كنبغيو نقراو هادوك الشريط اللي كتكون مصوره. ال كنعرفوا ان ال اللي كتكون عندها اس كتمشي معها ont. دونك لي فيرب اللي فيه ont هو chante. elle chante bien يعني كيغنيو مزيان. la bibliothécaire دونك هنا غنعوضوها ب elle. دونك elle كتمشي مع classe يعني هذيك اللي كتكون في المكتبة كترتب الكتب. classe لي ليفر. دونك السؤال رقم 3. je relie le sujet au verbe qui convient. هنا عندي السوجي وخاصني نشوف الفيرب اللي كيتمشى معاه. دونك يكفي انني نعرف دائما لي تيرمينيزون ديال لي فيرب. غنحاول هادو نحولهم باش نعرف انه واش عندي جو ولا تو ولا اول ولا نو ولا فو باش نقدر نعرف لو فيرب. دونك ما سور غادي نعوضها ال سور. عندنا فيمينين نو راه نو. مي كاماراد غنعوضهم ب il avec s حيت عندنا بلوريال. tu عندنا tu. دونك غنشوفوا هنايا في l'autre partie نو اشنو كيمشي معاها ons. donc ons. nous arrivons toujours très tôt. ma sœur ou bien tu اللي باينه tu غنقلبوا على us. tu aimes le théâtre. tu aimes يعني كتبغي المسرح. mes camarades يعني ils كتمشي معاها ont à la fin.
Mes camarades visitent le musée. Ma sœur, elle, colorait son dessin avec application. Qu'est-ce qu'on a là? E. En dessous la question, ou bien je m'évalue. Donc, là, la question, je conjugue les verbes au présent de l'indicatif. هنا عندي دي فيرب وانا غادي نصرفهم على حسب شنو عطاوني هنا. اذا باش نصرف هاد لي فيرب يكفي انني نحيد هاد او ار ونحط لو راديكال ونزيد عليه لا تيرمينيزون مناسبه. نبداو الفيرب الاول دوني، دونك غنحط لنا الراديكال دون. نو غنديرو لها او ان اس. ال غنديرو ليها او ان تي. je غندير لها او. il غندير لها او. il donne. vous غندير لها او زد donner. tu غندير لها او اس tu donnes e s. le verbe chercher chercher donc غنحط له radical حيد er و nous غندير لها o n s. nous cherchons. elle cherche. je cherche. il cherche. vous cherchez. EZ. tu cherches. le verbe jouer donc nous يكفي أنني نحط le radical ونزيد عليه la terminaison. elle joue. je joue. ألعب. il joue. vous jouez. tu joues. S. Regardez. Nous regardons. ONS. Elle regarde. ENT. Je regarde. Il regarde. Vous regardez. Tu regardes. Donc, la question numéro 2, je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. نعطيني des verbes أنا غادي نتصرفهم في le présent de l'indicatif. Les enfants, le verbe fréquenter, la bibliothèque du quartier. Donc, les enfants غادي نعوضها il avec s. Donc, دائما كنحط الراديكال كنحيد er fréquent وغندير la terminaison اللي هي ENT. fréquente la bibliothèque du quartier. nous manger, le verbe manger donc كنحط الراديكال وكنزيد عليها la terminaison. nous mangeons avec appétit كناكلو بشهية. elle dessiner كنحط الراديكال elle dessine. Un portrait كرسم. vous le verbe aimer, vous aimez. Vous êtes lire les contes. Pour la question numéro 3, je complète le verbe avec la terminaison qui convient. نعطيني le radical أنا غادي نزيد غير la terminaison. L'enfant colorie son dessin avec application. L'enfant نعوضها il. Donc نعطيو la terminaison هي e. Les clowns نعوضها il avec s. Donc غتكون la terminaison هي ENT. Se moque des spectateurs. Nous continuons ONS. Tu achètes
est le livre que tu veux à l'exposition. كنتمنى يكون الفيديو يعجبكم، ما تنساوش تخليو جيم وابوني